হ্যালো দোস্ত, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আজকে আমাদের দেশের কিছু সত্যি কথা আর সত্য জিনিস দেখাবো। তো যারা নতুন আছে আমার চ্যানেলটা, তা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও। আজকে সেটা নিয়ে কথা বলবো। দিল্লির যন্তর মন্তর রোডে, যেখানে ইয়ং ছাত্রছাত্রীরা প্রোটেস্ট করছিল নিট পেপার লিকের জন্য। তারা শান্তিভাবে প্রোটেস্ট করছিল, শিক্ষামন্ত্রীর শুধু ইস্তফা চাই, আর কিছু বলেনি। এইটাই শুধু প্রোটেস্টের মেন কথা ছিল। তারপরে কি করলো, আমরা প্রথম থেকে এই জিনিসটা দেখে আসছি যে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রোটেস্ট করবে ককরোচ জনতা পার্টি, যেটা এখনও কোনো পার্টিতে পরিণত হয়নি, শুধু কথাই হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। তো অভিজিৎ দীপকে তিনি শুরু করেছিলেন আমেরিকা থেকে, কিন্তু তিনি সেখান থেকে এসে বলেছিলেন যে দিল্লি যন্তর মন্তরে প্রথমে ওরা প্রোটেস্ট করবে, ইস্তফা চাইবে শিক্ষামন্ত্রীর। ভালো কথা। আর এই প্রোটেস্ট করবে পুরো শান্তশিষ্ট, না দাঙ্গা না ঝামেলা না কিছু কিছু, কোনো অসুবিধাতে মানুষের না হয়, সুস্থভাবে জিনিসটা ঠিকঠাক হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে কি করলো নরেন্দ্র মোদী, নিজের পুলিশ দিয়ে সেই সব ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে মাথা ফাটালো, হয়তো এক দুজনকে মেরেও ফেললো। এটা অবশ্য জানি না, কিন্তু দেশের জনগণের জন্য উনি আজকে নেতা। তো উনি এই কাজটা কিভাবে করতে পারলো? দেশের জনগণ ওনাকে চেয়েছে, ওনাকে ভোট দিয়েছে, তারপরে উনি নেতা আজকে। আর উনি কিন্তু ওপর থেকে টপকে পড়িনি, পড়ে নেতা হয়নি যে উনি কারো চিন্তা করবেন না। উনি দেশের জনগণের মতন একটা আম মানুষ, সবাই মিলে ওনাকে সাপোর্ট করে ওনাকে ভোট দিয়ে ওনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। আর উনি সেই মানুষদের কথা না শুনে তাদের উপর লাঠিচার্জ, তাদের উপর মেরে, পুলিশ বাহিনী দিয়ে মেরে কীভাবে এই কাজগুলো করতে পারলো? দেশের মানুষ কি খারাপ কথা বলেছে না খারাপ কাজ করেছে? কিছুই তো করেনি। শান্তশিষ্টভাবে প্রোটেস্ট করেছে, বলেছে শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা চাই। তারপরে ইস্তফা না দিয়ে সেই মানুষগুলোর মেরে মাথা ফাটিয়ে গ্যাস বোম, মানে এরকমটা কিভাবে করতে পারলো ভাই? এক এক করে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি, দেখো। কত জঘন্য পুলিশ দেখেছো? এরকম কাজ তার বাড়িতে কি মা বোন বউ কেউ নেই? এরকম জঘন্য কাজ। ये देखो ये माय गॉड ब्रो भाई, अभी भी पीसफुल रहना है भाई। ये दिल्ली पुलिस की दादागिरी। बेटे चुपचाप क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ इनकी। ओ भाई বাচ্চা কিভাবে অত্যাচার করেছে, যারা ট্যাক্স দিয়েছে তাদের টাকায় তাদের গায়ে বোম ফেলছে। এটা হলো সরকার, এখনকার সরকার। মানুষ আর কত অন্ধ থাকবে, আর কত অন্ধ? আর গদি মিডিয়া এখনো পর্যন্ত সরকারের চাটছে পা। কত রকম মিথ্যে কথা বলতে পারে গদি মিডিয়া? চোখের সামনে দেখা জিনিস সেই মিডিয়া, গদি মিডিয়া দেখাচ্ছে যে স্কুলের ছাত্ররা নাকি তোড়ফোড় করছে, পুলিশের উপরে মেরেছে, তারপরে লাঠিচার্জ। শালা এত অন্ধভক্ত, এত। भाई साहब ये तस्वीरें দেখে কি মনে হচ্ছে যে ছাত্ররা প্রথমবার আক্রমণ করেছে, কিংবা ছাত্ররা কোনো করেছে? लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, उन सैनिकों को भी कहता हूँ जो घरों में दो के बैठे हैं,
हैं, घरों में डूब के बैठे हैं। अरे मैदानी जंग में निकल गए। मैं यहाँ पर कल बोल के कहा था, कितने बच्चों ने कहा मेरे को, कह रहे फौजी अंकल आप लोगों से तो देश बड़ी उम्मीद करता है। सही बोल रहा हूँ मैं, कल बोल रहा हूँ, ये देश के सैनिकों से बड़ी उम्मीद करता है। ये देश लुटा जा रहा है और तुम जाकर के इन अंधभक्तों की जो है टोली में खड़े हो। सैनिक कभी किसी नेता का चापलूस होना चाहिए क्या? नहीं होगा। वो सैनिक का नाम धब्बा है, वो कलंक है सैनिक के नाम पर जो नेता की चापलूसी करता, नेताओं की है, इन डकैतों की चापलूसी करता है। धिक्कार है उन सैनिकों पर, धिक्कार है मैं करता हूँ। और जो मेरा बिगाड़ा जाना बिगाड़ लेना, कह रहा कमाल हो गया यार, इन डकैतों का साथ दे रहे हो तुम सैनिक हो क्या है? और मेरे पीछे खड़े हैं भाई, ये सुन लो भाई, तुम भी मेरी आवाज जा रही हो तो इस वर्दी से लोग बड़ा सम्मान करते हैं। इस वर्दी का, इस वर्दी को कलंकित मत करो मेरे भाई हैं। अरे यार जनता, तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं देश की रक्षा करने के लिए और तुम डकैतों की रक्षा करते हो हैं। चाइना वाल बन के खड़े हो जाते हैं बचाने वालों और लूटने वालों के बीच में। जिस दिन ये चाइना वाला हट जाएगी, पुलिस वाले हट जाएंगे, ये अभी भी जिसका खून नहीं खोदा वो खून नहीं हो सकता, वो सच्चा खून नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आना चाहिए जंगे मैदान में। और हमें डरा रहे हैं पेंशन बंद कर देंगे, कर देना पेंशन बंद करना, भूखा नहीं मरूंगा मैं। सही बोलो कल बोलो, भूखा नहीं मरेगा सुबह चौहान। लाठी में कील है, देखो ये देखो, ये पुलिस वाला है, देखो उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है भाई, लाठी में कील ले। आप देख रहे हो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। जो इस वीडियो पर रेड डॉट डॉट दिख रहा है, ये किसी मच्छर ने नहीं काटा है। ये दिल्ली पुलिस अपने डंडों पर कील लगा रही है और कील लगा करके स्टूडेंट्स को मार रही है। ये पूरे देख रहे हो आप, चेस्ट पर, फेस पर ये कीलों के निशान है जो पूरे अंदर तक गए बॉडी के। स्टूडेंट सारे अपने हाथों पर रोज लेकर के गए, किताब लेकर के गए हैं, टिफिन बॉक्स लेकर के गए, ये सब लेकर के, और पुलिस अपने डंडों में कील लगा करके मार रही है बच्चों। তো পুরো ভিডিওটা দেখলে এর নেতা এ পুলিশ এটা কারণ নয়, শুধু ধর্ম করে রাজনীতিটা করতে পারে, এটা কারণ নয়। এটা শুধু নিজের জায়গা, নিজের পজিশন আর নিজের টাকা, শুধু এইগুলোই চেনে, না তো কোনো মানুষের চেনে না, কোনো ধর্ম চেনে না, কাউকে চেনে না ভাই। এরা শুধু নিজেদের এটা চেনে, স্বার্থ। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।